کسی زمانے میں ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام شاہ زمان تھا۔ 100 سے زیادہ کنیزیں اور بیگمات اس کے حرم سرا میں تھیں، لیکن اولاد کسی کی نہ تھی۔ لیکن اس کو لڑکے کی بہت تمنا تھی۔ ایک روز ایک تاجر کنیزیں لایا۔ ان میں ایک کنیز اتنی خوبصورت تھی کہ بادشاہ نے عمر بھر ایسی عورت نہ دیکھی تھی۔ شاہ زمان اس کو دیکھ کر عاشق ہو گیا اور 10,000 دینار دے کر خرید لیا۔ چند روز بعد کنیز کو باعزاز محل میں رہنے کا حکم دیا تاکہ سفری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اس عرصہ میں بھی بادشاہ روز کنیز کے پاس جاتا، گفتگو کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ خاموش رہتی اور کسی بات کا جواب نہ دیتی۔ شاہ زمان کی محبت برابر بڑھتی رہی اور عشق جنون کی حد تک جا پہنچا، مگر وہ کنیز منہ سے نہ بولی۔ شاہ زمان نے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو آزاد کر دیا اور باقی تمام کنیزوں کو انعام و کرام دے کر آزاد کر کے رخصت کر دیا۔ بیگمات کو بھی چھوڑ دیا اور اجازت دے دی کہ جہاں چاہے نکاح کر لے۔ یہ سب کچھ ہوا، لیکن نئی کنیز بدستور چپ رہی۔ شاہ زمان دن رات پروانہ وار نثار رہتا۔ سینکڑوں غلاموں کنیزیں خدمت میں موجود رہتی۔ غرض دل جوئی میں کوئی شکل ایسی نہ تھی جو بادشاہ نے استعمال نہ کی ہو۔ آخر ایک روز یہ سوچا کہ اس سے عقد کر کے قرب حاصل کروں۔ ممکن ہے اس وقت ہی مہر خاموشی ٹوٹے۔ شادی کر لی اور شب عروسی میں وہ چاہا کہ وہ بات کرے، لیکن اس نے منہ نہ کھولا۔ بادشاہ جب قربت سے فارغ ہوا تو اس کو محسوس ہوا کہ زندگی کا آج جو حظ ملا ہے وہ کبھی تصور میں بھی نہ آیا تھا۔ شاہ زمان ایک شب باشی میں اس کا 100 گنا گرویدہ ہو گیا۔ اسی حالت میں 2-3 ماہ گزر گئے۔ ایک روز بادشاہ نے بڑی محبت سے اس کنیز کو جو بیگم بن چکی تھی کہا کہ تمہاری محبت اور حسن سلوک نے مجھے متاثر کیا۔ میری التجا ہے کہ اپنا منہ کھولو اور حال سناؤ۔ بیگم نے بادشاہ کی التجا سے متاثر ہو کر لب گفتار کی کہ میں ایک بحری بادشاہ کی لڑکی ہوں، میرا نام گلنار ہے۔ والد کا انتقال ہوا تو ہمارے قریب کے دریائی بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ میرے بھائی ملک صالح نے مقابلہ کیا۔ شروع میں ہم لوگ مغلوب ہو گئے تھے، لیکن دوبارہ حملہ کر کے بھائی نے اپنی سلطنت واپس لے لی۔ اسی دوران میں بھائی سے ایک بات پر میری لڑائی ہوگی۔ میں دریا سے نکل کر خشکی پر آ گئی۔ شروع میں جزیرہ قمر میں نے قیام کیا۔ وہاں ایک شخص آیا جسے اپنے گھر لے گیا اور شادی کرنی چاہی۔ میں نے انکار کیا اور اس کو سمجھایا کہ میں بحری مخلوق ہوں، میرا تمہارا کیا ساتھ، لیکن وہ بے وقوف نہ مانا اور زبردستی کرنی چاہی تو میں نے اس کو ایسی سزا دی کہ زندگی بھر فراموش نہیں کرے گا۔ مجبور ہو کر اس نے مجھے کچھ نہ کہا اور تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جو آپ کے پاس لایا تھا وہ نیک آدمی تھا، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ آپ کے پاس آ کر میرا ارادہ یہی تھا کہ آپ نے کوئی دوسرا طریقہ استعمال کیا تو سختی سے پیش آؤں گی، لیکن یہاں تمہاری محبت نے مجھے جیت لیا۔ میں نے وہ مہربانی دیکھی کہ تم نے اپنی بیگموں اور کنیزوں کو میرے لیے چھوڑ دیا، اور پھر بھی میرے ساتھ تمہارا تعلق والہانہ تھا۔ میرے دل میں تمہاری محبت بڑھتی گئی، چنانچہ میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا۔ آج مجھے اپنے عزیز یاد آ رہے ہیں اور جی چاہتا ہے ان کو بلاؤں اور تم سے ملاؤں۔ شاہ زمان نے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو، لیکن یہ سمجھ لو کہ تمہارے بغیر میرا جینا مشکل ہوگا۔ گلنار نے بادشاہ کے سینے پر اپنے سر کو رکھتے ہوئے کہا کہ تم خواہ وہم کیوں کرتے ہو؟ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ جو میں نے شادی منظور کر کے اپنی عزت تمہاری نظر کر دی، اب باقی کیا رہا؟ میں خود بھی زندگی بھر تم سے جدا نہیں رہنا چاہتی۔ دونوں اس طرح راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے۔ بادشاہ کی 2 آرزویں ایک ساتھ پوری ہو گئیں، یعنی ملکہ امید سے بھی ہوگی اور گفتگو بھی کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد گلنار نے انگیٹھی میں آگ روشن کی اور صندل کا برادہ جلا جلا کر کچھ پڑھتی رہی۔ بادشاہ نے اس کو قریب کے کمرے میں ایسی جگہ بٹھا دیا تھا جہاں سے وہ سب کو دیکھ سکے۔ جس محل میں یہ لوگ رہتے تھے وہ بالکل لبے دریا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ دریا کے پانی میں ایک تلاطم پیدا ہوا، پھر ایک طلائی بالوں والا جوان اور 5 خوبصورت لڑکیاں، اور ان سب کی ہم شکل ایک بوڑھی عورت پانی سے نکلے اور محل میں سیدھے اس جگہ پہنچے جہاں گلنار بیٹھی تھی۔ گلنار ان کو دیکھ کر تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ سب گلنار سے ملے اور دیر تک پیار سے اس کو سینے سے لگائے رکھا۔ بوڑھی عورت نے پوچھا کہ بیٹی، تم اتنی مدت تک کہاں رہی اور ہمیں کیوں اپنے حالات سے بے خبر رکھا؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ تمہاری جدائی میں کیا گزری؟ تمہارے بھائی نے زیر بحر کوئی ملک نہیں چھوڑا
जहां तुझे तलाश नहीं कराया। वो उस वक्त को याद करके रोता रहा जब तुमसे मामूली बात पर झगड़ा कर बैठा था। गुलनार ने सर झुकाया और कहने लगी, जो कुछ होना था वो हो गया। अब मैं आपसे और भाईजान से माफी चाहती हूँ। मलिक साले ने अपनी बहन के सर पर हाथ रखकर प्यार किया और कहने लगा, नहीं बहन, गलती मेरी थी और मुझे उम्मीद है कि तुमने भी माफ कर दिया होगा। खुदाए बुजुर्गों बरतर का शुक्र है कि आज तुम हमसे मिल गई हो और मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ अपनी सल्तनत चलो। बादशाह ने जब मलिक साले का ये मशवरा सुना तो जमीन पैरों तले से निकल गई, क्योंकि वो गुलनार को प्यार करने लगा था। इसके बगैर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता था। गुलनार ने कहा, ये हालात ने मुझे इस मुल्क के बादशाह तक पहुंचा दिया और वो मुझसे मोहब्बत करने लगा। अपनी तमाम बेगमात को उसने छोड़ दिया और मुझ पर बेहद एहसानात किए। चुनाचे उसको चाहने लगी और शादी कर ली। अब मेरा जाना दुश्वार है, शायद मैं उसकी जुदाई बर्दाश्त न कर सकूं, लेकिन मिलने जुलने के लिए हाजिर होती रहूंगी और आप सब भी तशरीफ लाकर मेरी इज्जत अफजाई करते रहा कीजिए। गुलनार का ये जवाब सुनकर बादशाह को इत्मीनान हो गया, लेकिन गुलनार की बहनें आप दीदा हो गईं और कहने लगीं कि खुदा की मर्जी यूं थी, क्या हो सकता है। मलिक साले और उसकी वालिदा ने गुलनार को कहा कि तुम्हारे शोहर कहाँ हैं, हम सब उनसे मिलने के लिए मुश्ताक हैं। गुलनार उठकर बादशाह को अपने हमरा लाई। सब लोगों ने बड़ी मोहब्बत से मुलाकात की। मलिक साले ने इस हुस्ने सलूक के लिए जो बादशाह ने गुलनार से किया था शुक्रिया अदा किया। गुलनार की वालिदा ने अपने दामाद को बहुत प्यार और मोहब्बत से सीने से लगाया। बादशाह ने उनकी तशरीफ आवरी पर बड़ी मसरत का इजहार किया और कहने लगा कि शहजादी ने मुझे नवाजा, ये इनकी जरा नवाजी है। हकीकतन मैं इस काबिल न था। मैं जिंदगी भर इनकी खुशनुदी मिजाज के लिए कोशिश करता रहूंगा। आप लोगों से अजीजदारी बाइस सद इफ्तिखार है और मुझे उम्मीद है कि कभी कभी गरीब हाने को अपनी आमद से शरफ मुलाकात बख्शते रहेंगे। मलिक साले बादशाह की गुफ्तगू सुनकर बहुत खुश हुआ कि बड़ा साले और काबिल आदमी है। फिर दस्तरखान चुना गया और सबने एक साथ मिलकर खाना खाया। 3 रोज तक बादशाह ने सबको मेहमान रखा और हातिर मदारत में ऐसा मुबालगा किया कि शाहाने हिफ़्फ़त तकलीम न कर सकते। इसके बाद सब रुखसत होकर जाने लगे तो गुलनार ने माँ को बताया कि मैं उम्मीद से हूँ, वक्त ज़रूरत आपको इतला दूंगी। मलिक साले वगैरह जिस तरह आए थे उसी तरह वापस चले गए। बादशाह और गुलनार की जिंदगी बड़े प्यार और मोहब्बत से बसर होती रही, यहाँ तक कि विलादत का वक्त आ गया। खुदा ने चांद सा बेटा दिया, उसका नाम बदर रखा गया। बादशाह ने बहुत मालो दौलत तकसीम किया और तमाम हदूद मुमलिकत में जश्न मनाने का हुक्म जारी कर दिया। गुलनार के भाई बहनों को भी इतला मिली। वो सब बांजे को देखने के लिए आए और कई रोज मुकीम रहे, मगर मलिक साले एक रोज बदर को लिए हुए टहल रहे थे कि दफातन दरिया में माँ बच्चे के कूद गए। बादशाह बहुत हैरान हुआ, लेकिन गुलनार ने हंसकर कहा कि आप परेशान ना हो, वो बच्चे को अंदरूनी दरिया की सैर करा के ले आएंगे और आइंदा फिर बच्चे को दरिया में कूद जाने से कोई तकलीफ ना होगी। थोड़ी देर में मलिक साले बच्चे को लिए हुए वापस आए और एक संदूकचा जवाहरात से भरा हुआ बादशाह की खिदमत में पेश करके कहा कि ये अजीजी बदर की रोनुमाई है। बादशाह ने जवाहरात मुलाहाजा किए तो उनकी मुमलिकत से भी ज्यादा कीमती थे। बादशाह ने गुलनार की तरफ देखा। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि मामू अपने भांजे को अगर कुछ देते हैं तो आपको या मुझे क्या इतराज है। मलिक साले ने कहा कि भाई साहब, मेरी बहन पर आपकी बड़ी इनायत है और वो आपको दिलो जान से चाहती है। अगर मैं दरिया के कुल मरावीद भी लाकर नजर कर दूं तो आपके एहसान से अहद बरा नहीं हो सकता। बादशाह ने वो जवाहरात शुक्रिया के साथ रख लिए। फिर मलिक साले ने कहा, ज़ेरे दरिया दूसरे अजीज भी गुलनार को देखना चाहते हैं, अगर आप इजाजत दें तो अपने साथ लेता जाऊं। शाहजमान ने खंदा पेशानी से इजाजत दे दी और कहा कि मलिका को अख्तियार है, पाबंदी नहीं। अगर पाबंदी है तो मेरे लिए, कि मेरी जिंदगी इनके कुर्ब से वाबस्ता है। गुलनार ने देखा कि बादशाह का चेहरा उतर गया है। उसने तन्हाई में अपने शोहर को बुलाया और गर्दन में हाथ डालकर कहने लगी कि तुम रंजीदा ना हो, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। मुझे तुम्हारी जुदाई खुद भी बहुत शाक है, लेकिन बहन भाइयों के इसरार की वजह से जा रही हूँ। इसके बाद वो सबके साथ दरिया में कूदकर गायब होगी और 3 दिन बादशाह ने बड़े कुर्बो इज़्तिराब में गुजारे। चौथे रोज वो उदास बैठा था कि गुलनार हंसती हुई आई और अपने शोहर के सीने से लिपट गई। बादशाह देर तक उसको और बच्चे को प्यार करता रहा। अब ये सब राहत और आराम से रहने सहने लगे। गुलनार के अजीज रिश्तेदार भी कभी मिलने आते। गाहे बगाहे गुलनार भी 1-2 दिन हो आती।
बदर जब होशियार हुआ तो उसकी तालीम और तरबियत के लिए बेहतरीन उस्ताद मुकर्रर किए। इसी तरह 15 साल गुजर गए और तालीम और तरबियत हासिल करके बदर एक जवान साले बन गया। बादशाह ने ताजो तख्त बदर के हवाले कर दिया और खुद गोशा नशीन हो गया। बदर ने अपनी काबिलियत और रहम दिली से सारी राया को अपना गर्विदा बना लिया। इसी तरह शाहजमान बीमार हुआ और हर मुमकिन इलाज व मुआवजा के बावजूद हुक्म इलाही पूरा हुआ और इंतकाल हो गया। 40 रोज तक सफ़े मातम बिछी रही। गुलनार को किसी तरह करार ना आता था। बदर बाप के लिए दिन रात रोता। एक दिन मलक साले आया और बहन को तसल्ली और तशफी देकर समझाया कि इस तरह सल्तनत तबाह हो जाएगी, तुम्हें अपना नहीं तो बदर का ही ख्याल करना चाहिए। वो जो काबिल साले है हुकूमत को संभाल लेगा। गुलनार ने भी सोचा कि भाई ठीक कहता है। चुनाचे सो खत्म हुआ और बदर के साथ इंतजाम सल्तनत में मसरूफ हो गई। बदर हस्बे बाकायदा दरबार करता, अमरा वज़रा हाजिर होते और सब लोग अपनी दाद को पहुंचते। बदर की उम्र अब 17 साल हो चुकी थी। वो बड़ा तनोमंद जवान था। बड़ी और बहरी खून के इम्तिजाज ने जहां उसको औसत इंसान से बहुत ज्यादा तनोमंद खूबसूरत बना दिया था, वहीं उसके बाजू भी गैर मामूली तौर पर मजबूत थे। एक रोज मलक साले अपनी बहन के पास आया। खाने के बाद जब बदर सोने के लिए लेट गया और ये ख्याल गुजरा कि वो सो चुका है, तो मलक साले ने बहन से उसकी शादी का जिक्र छेड़ा, कई शहजादियों का जिक्र छेड़ा, लेकिन गुलनार हर एक में कोई ना कोई ऐब निकालती रही। मलक साले ने कहा कि जब कोई लड़की तुम्हारी समझ में नहीं आती तो आखिर इसकी शादी कहाँ करोगी? मैंने तमाम दरियाई शहजादियां गिनवा दी, एक समुंदर की लड़की रह गई है, उसका जिक्र मैंने खुद नहीं किया, वो बहुत मगरूर है। गुलनार कहने लगी कि क्या तुम जवाहिर का जिक्र करते हो? मलक साले ने कहा, हाँ देखो मैं उसकी तस्वीर भी लाया हूँ, लेकिन दुश्वारी ये है कि वो अपने आप को खुदा जाने क्या समझती है। 20 जगह से रिश्ते आ चुके हैं, लेकिन वो बराबर जवाब दिए जाती है। गुलनार ने तस्वीर लेकर देखी, फिर बाई से कहने लगी, लड़की तो मेरे बदर के जोड़ की है, मैं इससे शादी करवाऊंगी, आप कोशिश करके देखें। मलक साले ने कहा, बहुत मुश्किल काम है, मुझे उम्मीद नजर नहीं आती। इसके बाद दोनों बहन भाई सो गए। उन लोगों ने तो समझा था कि बदर सो गया है, लेकिन वो जाग रहा था। अपनी शादी का जिक्र सुनकर खामोश लेटा रहा और माँ के सराहने रखी हुई जवाहिर शहजादी की तस्वीर देखी और हजार जान से आशिक हो गया। वो रात बदर ने बड़े कुर्ब व इज़्तिराब में गुजारी। सुबह को मलक साले अपने मुल्क जाने लगा तो बदर ने बाइसरार रोक लिया। दोपहर का खाने का वक्त आया तो वो मुश्किल 2-4 लुकमे खाकर उठ गया। मलक साले को शुबा हुआ कि शायद इसने रात को गुफ्तगू सुन ली। ताजुब नहीं कि तस्वीर देखकर जवाहिर पर आशिक भी हो गया हो। चुनाचे वो बदर को शिकार के बहाने बाहर ले गया और असल वाकया मालूम कर लिया। इसके बाद बदर ने कहा कि चलो मैं गुलनार से इजाजत लेकर तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ और इम्कानी कोशिश भी करूँगा। बदर कहने लगा, वालिदा कभी इजाजत नहीं देगी और हुकूमत की जिम्मेदारियों का उज़र कर देगी, आप बिला इतला मुझे ले चलिए। मलक साले ने कहा, अच्छा हो। चुनाचे दोनों दरिया में कूदकर मलक साले के मकान में पहुंच गए। वहां ममानी और खलाओं ने बड़ी मोहब्बत से आओ भगत की। गुलनार की हैरो आफियत पूछी। मलक साले माँ को एक तरफ ले गया और सारा किस्सा सुनाया और कहने लगा, तुमने बुरा किया। मलक सुमुंदाल बड़ा खुदसर है, शायद मंजूर ना करे। मलक साले ने कहा, अब जो भी हो मैं बदर की दिल चकनी भी नहीं देख सकता, जाता हूँ। अगर सीधी तरह मान गया तो अच्छा, वरना उसके मुल्क को बर्बाद कर दूंगा और जबरदस्ती जवाहिर को लाकर बदर से शादी कर दूंगा। माँ से मशवरा करके मलक साले ने बहुत से तहाइफ साथ लिए और बकदर जरूरत फौज का इंतजाम करके मलक सुमुंदाल से मिलने के लिए रवाना हो गया। मलक सुमुंदाल को मालूम हुआ कि मलक साले मिलने आ रहे हैं। उसने अदब के तौर पर इस्तकबाल किया और तशरीफ आवरी की वजह दरियाफ्त की। मलक साले ने तहाइफ पेश करके रिश्ता की ख्वाहिश जाहिर की तो मलक सुमुंदाल को गुस्सा आ गया और कहने लगा मैं तो तुम्हें अक्लमंद और दना समझता था, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। क्या तुम मुझ जैसे बादशाहों के यहाँ रिश्ता करने के काबिल हो? मलक साले को नागवार तो गुजरा, लेकिन जब्त करके कहा, आपको गलत फहमी हुई। मैं अपने बांजी के लिए रिश्ता तलब कर रहा हूँ जो शाह ईरान का लड़का है। खुशकी में उसकी हदूद सल्तनत किसी बड़े से बड़े दरियाई बादशाह से कम नहीं, और अर्ज ये है कि इसमें नाराज होने की क्या बात है। बहरहाल आप लड़की का रिश्ता कहीं ना कहीं जरूर करेंगे। अगर मैंने भी दरखास्त पेश कर दी तो क्या नादानी है। मलक सुमुंदार हकीकतन बड़ा मगरूर किस्म का बादशाह था। गुस्सा में मुलाजमीन को हुक्म दिया
کہ ملک صالح کو نکال دیں۔ ملک صالح نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ گیا ہے تو خود ہی اٹھا اور باہر آ کر اپنی فوج کو حکم دیا کہ ملک سمندال کے شہر پر حملہ کر دے۔ چنانچہ اچانک فوج آ پڑی۔ سمندال گرفتار ہو گیا اور اس سے پہلے اس کی فوج سنبھلتی ملک صالح کو اپنے ملک سے مزید کمک پہنچ گئی۔ چنانچہ اس نے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ شہزادی جواہر کو جب واقعات کا علم ہوا تو وہ چند خاصوں کے ساتھ بھاگی اور غیر آباد جزیرے میں پہنچ گئی۔ جب اس جنگ کا چرچا بدر کو معلوم ہوا تو وہ بھی ماموں کی امداد کے خیال سے روانہ ہوا، لیکن راہ کی ناواقفیت کی بنا پر ادھر ادھر پھرتا رہا۔ سمندال کے ملک پر نہ پہنچا۔ پریشان ہو کر دریا سے باہر آیا تو اتفاقاً اسی جزیرے کے کنارے آ نکلا جہاں جواہر سمندال چھپی ہوئی تھی۔ بدر باہر نکل کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر جو نظر پڑی کہ ایک حسین و جمیل ماں پارا لڑکی پتوں میں چھپی ہوئی بیٹھی ہے۔ بدر نے آواز دے کر نیچے بلایا اور تسلی دی کہ یہاں کوئی خطرہ نہیں، تم مجھے اپنا حال بتاؤ، ممکن ہے کہ میں کوئی خدمت کر سکوں۔ جواہر حوصلہ پا کر نیچے آئی، اپنا حال بتایا کہ میں سمندال کی لڑکی ہوں، میرے ملک پر غفلت کے عالم میں ملک صالح نے حملہ کر دیا، والد قید ہو گئے اور میں بھاگ کر یہاں چلی آئی۔ بدر کو جب معلوم ہوا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی وجہ سے سب یہ خون خرابہ اور جنگ ہوئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور جواہر کا حسن دیکھ کر اور بھی زیادہ مائل ہو گیا۔ پھر بدر نے اپنا کل حال بتایا اور کہا کہ میری شادی کے لیے یہ سب جھگڑا ہوا ہے اور میں ہی ملک صالح کا بانجا ہوں۔ یہ سن کر جواہر دل میں بہت جلائی اور سوچنے لگی کہ ہمارے ملک کی بربادی اس کی وجہ سے ہوئی، اس کو سزا دینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے شرمال اجا کر ناز و انداز دکھائے اور اس نے بدر کو غافل پایا تو کچھ افسون پڑھ کر اس پر دم کیا اور حکم دیا کہ سفید پر سرخ پنجے اور زرد چونچ والی چڑیا بن جا۔ بدر اسی وقت چڑیا بن گیا۔ جواہر نے پکڑ کر ایک خاص کے سپرد کیا اور کہنے لگی کہ جی تو چاہتا ہے کہ ٹانگیں چیر کر پھینک دوں، لیکن والد اس کے ماموں کے پاس قید ہے، اس لیے فی الحال قتل نہیں کرتی، تو اس کو لے جا کر نیلان خشک جزیرے میں چھوڑا۔ کنیز چڑیا کو لے کر چلی، لیکن شہزادے کی حالت اور خوبصورتی کو دیکھ کر اسے رحم آیا اور اس نے ایک آباد جزیرے میں چھوڑ دیا۔ ملک سمندال جب گرفتار ہو چکا تو جواہر شہزادی کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ مجبوراً سمندال کو لے کر اپنے ملک میں آیا۔ وہاں آ کر بدر کے متعلق پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس کا بھی پتہ نہیں۔ ملک صالح نے ہر طرف ملازم روانہ کیے، لیکن باوجود کوشش کے کوئی سراغ نہ ملا۔ اسی دوران گلنار آ گئی اور بدر کا حال پوچھا، کیونکہ وہ بغیر اطلاع چلا آیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا تو بہت پریشان ہوئی، لیکن بھائی بہنوں نے تشفی دی کہ تم فکر نہ کرو، جہاں کہیں بھی ہوگا ہم تلاش کر کے لائیں گے۔ گلنار تو اس خیال سے واپس چلی گئی کہ انتظام سلطنت میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے، لیکن ملک صالح برابر بدر کی تلاش میں مصروف رہا۔ بدر جزیرے میں چڑیا بنا اڑتا پھرتا تھا کہ اتفاقاً شکاری کی نظر پڑ گئی۔ اس نے دانا بچھایا اور اس کو پکڑ لیا۔ جب وہ شکاری اس کو لے کر چلا تو بہت سے لوگوں نے خریدنا چاہا، لیکن شکاری نے انکار کر دیا کہ میں اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایسی چڑیا اس جزیرے میں آج تک نہیں دیکھی گئی اور کافی انعام ملنے کی امید ہے۔ جب بادشاہ کے سامنے وہ چڑیا پیش ہوئی تو بادشاہ نے بہت پسند کیا اور شکاری کو معقول انعام دے کر چڑیا لے لی۔ شام کو بادشاہ نے بیگم کو بلایا کہ دیکھو کیسی عجیب و غریب چڑیا خریدی ہے۔ ملکہ کی جو ہی نظر پڑی تو منہ پھیر لیا اور کہنے لگی کہ یہ چڑیا نہیں بلکہ ملکہ گلنار کا لڑکا ایران کا بادشاہ ہے، اس کو جواہر بنت سمندال نے چڑیا بنایا ہوا ہے۔ بادشاہ بہت متعجب ہوا اور بیگم سے کہنے لگا اگر ممکن ہو تو اسے اصلی صورت میں لا دو۔ ملکہ نے اسی وقت کچھ پڑھ کر پانی دم کیا اور بادشاہ کو دیا کہ اس چڑیا پر ڈال دیجئے اور حکم دیجئے کہ اصلی صورت میں آ جاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ ایسا کرتے ہی بدر اپنی اصلی صورت پر آ گیا۔ بادشاہ کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بدر نے دونوں کا شکریہ ادا کیا، چند روز وہاں مہمان رہا اور بادشاہ سے اجازت لے کر ایک جہاز میں سوار ہو کر ایران کی طرف روانہ ہوا۔ 10-12 روز جہاز اطمینان سے چلتا رہا، لیکن اس کے بعد ایک روز دفعتاً بہت زور کا طوفان آیا۔ جہاز پارا پارا ہو گیا، اکثر آدمی غرق ہو گئے، چند آدمی تختوں کے سہارے بچ گئے، انہی میں بدر بھی تھا۔ کئی دن تک ادھر ادھر تیرتے رہے۔ اس کے بعد یہ تختہ کنارے پر جا لگا۔ بدر اس سے اتر کر خشکی پر آ گیا، خدا کا شکر ادا کیا، پھر درختوں کے پتے اور کچھ جنگلی پھل کھا کر پانی پیا۔ جب توانائی آ گئی تو آبادی کی تلاش میں آگے کی طرف روانہ ہوا۔ 2 دن یوں ہی جنگلی پھل پھول کھاتا، چشموں کا پانی پیتا، ایک شہر کے قریب پہنچا اور خوشی خوشی اندر جانے لگا۔
तो चारों तरफ से जानवर उसको रोकने लगे। जिधर बढ़ता वो उसे अपने सींगों से मारने दौड़ते। खुदा खुदा करके बड़ी मुश्किल से शहर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर आकर बदर ने देखा कि शहर में एक भी जवान या उडेर उम्र नहीं, सिर्फ बूढ़े ही बूढ़े हैं। उसे बहुत ताज्जुब हुआ। दिल में सोचा कि जरूर किसी मुसीबत में मुब्तला हो गया हूँ। उसने बड़ी गलती की, उन जानवरों की रोकने को ना समझा। यही सोचता हुआ जा रहा था कि एक बूढ़ा जो दुकान पर बैठा था उसको आवाज दी। बदर करीब गया, सलाम करके दुकान पर बैठ गया। बूढ़े ने कहा, ओ जानेहार, क्या शहर से बाहर जानवरों ने तुम्हें नहीं रोका? बदर ने कहा, रोका था लेकिन मैं बच गया, निकल आया। बड़े मियाँ कहने लगे, अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आ रहा है। तुम यहाँ किस मुसीबत में आप फंसे हो? बदर खौफ के मारे अंदर छुपकर बैठ गया। फिर बूढ़े को सारी दास्तान सुनाई कि यहाँ किस तरह आना हुआ। बड़े मियाँ ने कहा, खैर जो कुछ भी हो गया सो हो गया। बात यह है कि यहाँ की मलिका सहारा है, वो बहुत बदचलनो आवारा है। जिस जवान और खूबसूरत आदमी को देखती है अपने महल में ले जाती है और जब तक उसका जी नहीं उकताता अपने पास रखती है और इतनी चाहत जाहिर करती है कि वो शख्स मलिका का गर्विता हो जाता है। इसके बाद जब मलिका की तबीयत सैर हो जाती तो उसको जानवर बनाकर छोड़ देती है। चुनांचे जितने जानवर तुमने देखे हैं वो सब इंसान हैं और इस बद किरदार के साथ रह चुके हैं। लेकिन तुम परेशान ना हो, मेरे पास रहो और मेरी मर्जी के बगैर कहीं ना आ जाओ। बदर उसके पास रहने लगा। आने जाने वाले बदर को देखते तो बहुत हैरान होते कि एक हसीनो तवाना जवान मलिका की नजर से बच कैसे गया। बूढ़े से जो कोई पूछता तो वो कह देता कि मेरा भतीजा है। इसी तरह एक महीना गुजर गया लेकिन बदर को वहां से निकलने का मौका न मिला। एक दिन मलिका की सवारी बाजार से गुजर रही थी कि अब्दुल्ला की दुकान पर बैठे हुए बदर पर नजर पड़ी। मलिका उसका हुस्न जमाल देखकर बेताब हो गई। इधर मुद्दत से मलिका को कोई जवान ना मिला था, इधर बदर की शक्लो सूरत लाखों में एक थी। मलिका हनान जब्त होकर अब्दुल्ला की दुकान पर आकर रुकी और कहने लगी कि ये कौन है? अब्दुल्ला ने कहा कि ये मेरा बेटा है और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर नजर इनायत रखेंगी। मलिका ने कहा कि अब्दुल्ला, मैं आग और रोशनी की कसम खाकर कहती हूँ कि इसको कोई तकलीफ ना दूंगी। इसे जरूर मेरे पास भेज देना। इतना हसीन और तवाना जवान मैंने आज तक नहीं देखा। अब्दुल्ला ने कहा, अच्छा, मैं कल इसे आपके पास भेज दूंगी। मलिका का जी तो ना चाहता था लेकिन मजबूरन उस वक्त चली गई। लेकिन जाते हुए बदर को मुड़ मुड़ कर देखती रही। मलिका के जाने के बाद अब्दुल्ला ने बदर से कहा, तुमने देखा इतनी बेहया औरत है, बहरहाल जाना तो तुम्हें पड़ेगा, लेकिन आग और रोशनी की कसम खाई है जो उसके माबूद हैं, इसलिए मुझे मानना पड़ा है। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगी, लेकिन तुम होशियार रहना और जब इसके अंदाज बदले हुए देखो या कोई अजीब हरकत तुम्हें मालूम हो तो फौरन मेरे पास चले आना और बता देना, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। मुझे ऐसा मालूम होता है कि अब इसका इंजाम करीब आ गया है और तुम्हारे जरिया से ही ये मुसीबत खत्म होगी। दूसरे रोज मलिका फिर आई और कहने लगी कि मैंने आज की रात बड़ी मुश्किल से गुजारी है। तुमने बहुत जुल्म किया है कि कल इसको मेरे साथ ना भेजा। फिर वो बदर को साथ लेकर महल में आ गई। वहां बदर की बड़ी खातर तवाज़े की। रात को मलिका के साथ बावजूद इंतहाई नफरत के बदर मजबूरन सोया। मलिका बदर पर इतनी मेहरबान हुई कि वो किसी वक्त उसे आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। चंद रोज में बदर ने महसूस किया कि अगर ये दीवानी इसी तरह मुझसे लिपटी रही तो थोड़े ही दिनों में अपनी सेहत बर्बाद कर चुकी होगी, लेकिन मजबूर था, क्या करता। गर्ज यूं ही 40 रोज गुजर गए। सब लोग मोतजिब थे कि आज तक मलिका ने किसी को एक हफ्ता भी अपने पास नहीं रखा, इस पर इतनी मेहरबानी क्यों है। अब्दुल्ला भी कुछ मुतमिन सा था कि शायद मलिका अपनी कसम का पास कर रही है। लेकिन एक शब को जब मलिका शराब पीकर फारिग हुई तो बदर ने अंदाजे से मालूम कर लिया कि अब ये मुझसे सैर हो चुकी है। चुनाचे वो होशियार हो गया। मलिका ने जब ये समझा कि वो सो चुका है तो उठी। पहले शहर से एक चश्मा बनाया, उसमें से पानी लिया, फिर कुछ मैदा लेकर उसको गूंदा। इसके बाद उसमें एक किस्म की जर्द मट्टी और कुछ माश का आटा वगैरह मिलाया और इसकी एक रोटी तैयार की। फिर बदस्तूर आकर बदर के पास सो गई। सुबह को बदर गुस्ल से फारिग हुआ तो इजाजत लेकर अब्दुल्ला के पास आया और रात का कुल माजरा बयान किया। फिर अब्दुल्ला ने कहा कि कमबख्त अपने अहद से फिर गई है, तुम बैठो, मैं इंतजाम करता हूँ। फिर अब्दुल्ला ने उसी किस्म की रोटी लाकर बदर को दी और समझाया कि आज वो तुम्हें अपनी बनाई हुई रोटी खाने का इसरार करे तो बड़ी होशियारी से वो रोटी जेब में रख लेना और मेरी दी हुई रोटी खा लेना। इसके बाद किसी मुनासिब वक्त पर उस रोटी में से जो मलिका तुम्हें देगी
थोड़ी सी उसको खिला देना। ये पानी जो मैं शीशी में दे रहा हूँ उस पर छिड़क देना। फिर जिस जानवर के बनने का हुक्म दोगे वही जानवर बन जाएगी। उस वक्त उसको मेरे पास ले आना, फिर जैसा मुनासिब होगा करेंगे। बदर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करके मलिका के महल में वापस आ गया। मलिका ने उसको सीने से लगाकर प्यार किया, फिर पूछा कि देर क्यों कर दी। बदर ने कहा कि चचा जी खाने के लिए बजीद थे, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं खा सकता था, इसलिए उज़र वगैरह करके अब मुश्किल आया हूँ। फिर भी चचा ने ये अपने हाथ से पकाई हुई एक खमीरी रोटी दे दी और कहा है कि इसको जरूर खा लेना, मेरा जी खुश हो जाएगा। मलिका ने कहा, अच्छा हुआ तुमने खाना नहीं खाया, आज मैंने भी तुम्हारे लिए अपने हाथ से एक रोटी तैयार की है, इसको खाना। फिर बदर का हाथ पकड़कर दस्तरखान की तरफ ले जाते हुए कहने लगी कि न जाने तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया है कि हर रोज तुमसे ज्यादा फरेफ्ता होती चली जा रही हूँ। इसके बाद दोनों दस्तरखान पर बैठ गए। मलिका ने अपने हाथ की रोटी बदर को दी, बदर ने अब्दुल्ला वाली रोटी निकाल कर रख दी। दोनों शक्लो सूरत में यकसा थीं। फिर मलिका से बदर ने कहा कि जरा पानी दीजिए। मलिका ने मुंह फेरा। बदर ने रोटी बदल दी और निहायत इत्मीनान से अब्दुल्ला वाली रोटी खाने लगा और बड़े इसरार से दूसरी रोटी मलिका को खिलाई। जब दोनों रोटी खा चुके तो मलिका ने बदर पर पानी का छींटा दिया और आवाज दी कि अंधा लंगड़ा घोड़ा बन जा, लेकिन बदर जू का तू खड़ा रहा। मलिका बहुत हैरान हुई। इतने में बदर ने जेब से अपनी शीशी निकालकर उसका पानी मलिका पर छिड़का कि एक खूबसूरत घोड़ी बन जा। मलिका फौरन घोड़ी की शक्ल बन गई। घोड़ी ने बदर के पैरों पर सर रख दिया, गोया माफ कराना चाहती है, लेकिन बदर क्या कर सकता था। बदर घोड़ी को लेकर अब्दुल्ला के पास आया। अब्दुल्ला उसको देखकर बहुत खुश हुआ और घोड़ी के मुंह में लगाम देकर जैन कस दिया। फिर बदर से कहा, इस पर सवार होकर अपने मुल्क चले जाओ, लेकिन मेरी हिदायत याद रखना, हवा कोई मर्द हो या औरत, घोड़ी की लगाम किसी के हाथ में ना देना, वरना नुकसान उठाओगे। बदर अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करके घोड़ी पर सवार हुआ और ईरान की तरफ रवाना हो गया। चंद रोज तक आराम से सफर करता रहा। एक रोज बदर को एक बूढ़ा आदमी मिला और बदर से इधर उधर की बातचीत करता रहा। फिर देर तक घोड़ी की तारीफ की। इतने में एक बुढ़िया आई और बदर के पास खड़ी होकर रोने लगी। बदर ने पूछा, क्या बात है? बुढ़िया ने कहा कि मेरे पोते के पास एक बिल्कुल ऐसी ही घोड़ी है, इत्तफाकन वो मर गई है। अब बच्चा किसी तरह नहीं मानता और रोई जा रहा है कि वैसी ही घोड़ी लूंगा और तुम मेहरबानी करो और ये घोड़ी फरोख्त कर दो तो नवाजिश होगी, तुम्हें इससे भी बेहतर घोड़ी यहाँ से मिल जाएगी। बदर ने इनकार कर दिया। बुढ़िया और भी बिलक बिलक कर रोने लगी। बदर ने इस ख्याल से कि किसी तरह ये बला टले कह दिया कि माई, इस घोड़ी की कीमत 10,000 अशरफियां हैं। बुढ़िया ने फौरन अशरफियां निकालकर सामने डाल दी और कहने लगी, रुपया मेरे बच्चे से ज्यादा अजीज नहीं, तुम मुंह मांगे दाम लो। बदर घबराया, ये बड़ी मुसीबत हुई। चुनाचे उसने कहा कि मैं फरोख्त नहीं करता। बूढ़े ने कहा, ये कैसे हो सकता है? तुमने एक कीमत मांगी, इसने दे दी, अब इनकार का क्या मतलब है? अगर तुम बुढ़िया को घोड़ी नहीं दोगे तो हम हाकिम के पास पेश करेंगे, यहाँ बदअहदी की सजा मौत है। बदर परेशान हुआ कि अब क्या करूं। मजबूरन घोड़ी से उतरा और लगाम बुढ़िया के हाथ में दे दी। वो घोड़ी को लेकर चंद कदम चली, कुछ पढ़कर उस पर दम किया। वो घोड़ी अपनी असली शक्ल में आ गई। बदर ने शहजादी को देखा और खौफ से कांप उठा। मलिका ने कहा कि तुमने मेरे साथ जो सलूक किया है इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर वो बूढ़ा जिनकी शक्ल बनकर तीनों को उठाकर ले उड़ा और हवा में फराटे बढ़ता हुआ उस शहर की तरफ रवाना हुआ जहां बदर मलिका के साथ 40 रोज तक दादे ऐश दे चुका था। बदर को सबसे ज्यादा परेशानी थी कि जालिम अब किसी जानवर की शक्ल बनाकर छोड़ देगा। जब तीनों को लेकर मलिका लाभ के महल में उतरा जहां शहजादा रहा करता था, बुढ़िया ने जो मलिका की माँ थी, मलिका को बहुत सख्त सुस्त कहा कि तेरी लापरवाही की वजह से ये मुसीबत पेश आई, अगर बर वक्त मैं खबर ना लाती तो न जाने तेरा क्या हशर होता। मलिका ने उसी वक्त बदर को एक उल्लू बनाकर पिंजरे में बंद कर दिया और कनीजों को हुक्म दिया कि इसको दाना पानी ना दे। एक रहमदिल कनीज खामोशी से दाना पानी दे देती थी। उसने अब्दुल्ला को बदर की गिरफ्तारी की इत्तला दे दी। उसे ये सुनकर बहुत सदमा हुआ। वो जानता था कि इस वक्त मलिका से कुछ कहना सुनना बेकार है। चुनाचे उसने घर आकर जोर से जमीन पर पैर मारा। उसी वक्त एक जिन हाजिर हुआ और पूछने लगा, क्या हुक्म है? अब्दुल्ला ने कहा कि मलिका लाभ की कनीज नीलान को इसी वक्त ईरान में मलिका गुलनार के पास पहुंचा दो। जिन ने कहा, बहुत बेहतर। चुनाचे वो कनीज को लेकर उड़ा और मलिका गुलनार के सामने जाकर हाजिर कर दिया
کنیز نے کل واقعات ملکہ کو سنائے۔ ملکہ بدر کی اطلاع پا کر خوش تو بہت ہوئی، لیکن اس کی مصیبت پر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملکہ گلنار نے اسی وقت دریا میں جا کر ملک صالح کو اطلاع دی۔ ملک صالح نے کہا تم فکر نہ کرو، میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے جنوں کی ایک بہت بڑی فوج لے کر ملکہ کے شہر پر فوج کشی کی اور ایک خون ریز جنگ کے بعد اس کو شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ پھر بدر کا پنجرا لا کر اس کو اصلی حالت میں لایا اور سینے سے لگا کر بہت دیر تک پیار کیا۔ عبداللہ کو اس ملک کا حاکم مقرر کیا۔ جس کنیز نے شہزادے کی اسیری کے زمانے میں خبر گیری کی تھی، اس کو بہت انعام و کرام دیا اور شہر کے ان تمام لوگوں کو جو جانور بنے پھرتے تھے اصلی حالت میں لا کر اس عذاب سے نجات دلائی۔ اس کے بعد ملک صالح نے ملکہ اور اس کی والدہ کو قتل کرا دیا اور جشن مناتے ہوئے اپنے وطن مالوف کو واپس ہوئے۔ ملکہ گلنار بدر سے مل کر دیر تک خوشی کے آنسو بہاتی رہی۔ بدر کے اصرار پر ملک صالح نے ملک سمندال کو رہا کر دیا۔ شہزادے نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ مجھے اپنی فرزندی میں قبول فرمائیے۔ ملک سمندال نے بدر کو پیار کیا اور اعلان کر دیا کہ میں جواہر کی شادی بدر سے منظور کرتا ہوں۔ پھر ملک صالح نے سمندال کا ملک اس کو واپس کر دیا۔ ملک سمندال اپنے ملک میں پہنچا اور تلاش کر کے شہزادی جواہر کو بلایا اور ایک روز شادی کے لیے مقرر کر دیا۔ چنانچہ ملک صالح اور ملکہ گلنار بڑی دھوم دھام سے بارات لے کر گئے اور شہزادی جواہر سے بدر کا نکاح ہو گیا۔ حجلہ عروسی میں جواہر نے بدر سے معافی مانگی۔ بدر نے محبت سے گلے لگا لیا اور اس کا قصور معاف کر دیا اور پھر سب اپنے ملک میں عیش و آرام سے رہنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ایسی ہی کہانیاں سننے کے شوقین ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔